जय जगन्नाथ मु समूह आपण मानक वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करछि आपण समस्त भलरे थिबे। जगन्नाथ सेमती आपण समस्त भलरे रखितांतु खुशी रखितांतु। तो आज आम सकाळू बापा मु आसी पहुंचे जाऊँ प्लॉट पाखे कारण आज स्टार्ट होछि हमर फाइलिंग। तो फाइलिंग एबे चलिबो 2-4 दिन चलिबो। तो आज सेटा स्टार्ट होछि आ जो माने जान नथिबे कि कोठी काम स्टार्ट होछि कोठी हम घर होछि नुवा घर। तो मु गोटे वीडियो अपलोड करथिले हमर जोन भूमि पूजा होतला पूरा डिटेल्स रे। एटा एक्चुअली पारादीप रे होछि किंतु मु कहबी कि प्लीज से वीडियोटा देख पूरा जापर कौटी कौन हो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दियो टे खुशी लगे मजा लगे वीडियो को जब लाइक करना प्लीज लाइक कर दियो सांग मान सहित वीडियो को पूरा फुल शेयर कर। तो चलो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग कारण आज फाइलिंग वाला आसी जिनस पत्र सब सेटअप कम स्टार्ट कर सारे आज गोटे फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। आम घर सामने जन छात पड़ुची भी कम अच्छी देखा जाऊ केमती कौन होची केते टाइम लगे कौन घर कम ता भितर आमर ये कम स्टार्ट हो। तो यहाँ खोला हम भितर को टोटाल 20 फीट तल को खोला हम तापर ढलाई हम पिलर उठो 20 फीट तलू ता ऊपर आमर पाइलिंग कैप हम कैप हो सारापर सेठू आमर जमी उठे नि उठे गाँव में उठो तापर कांथ गढ़ा हम। तो टोटाल आमर अच्छी 39टा पाइलिंग। तो 4-5 दिन लगे कहते देखा कौन हो। तो मत जीवार अच्छी माछटा नहीं आसा कारण मम्मी की माछटा देदेले मम्मी रोसे कर तो आम खाइबू। तो प्रथम जाऊँ माछटा आनी दे दिए तापर आसिया देखिया कौन केमती चलछि कम। एबे मु आछम पिपल छक माछ हाट को एठी माछ नै जिबा केजी खन नै गले तापर मम्मी रोसे कर दो मजा तापर तरकारी कर दो टिके पखाला खाई देई तापर देखिया काम केमती कोन चलछि केते टाइम लागु छ केतेटा आज होउछि। एबे मम्मी की माछ दे दे आसिली मम्मी तार रोसे करिवो टिके भजा कर दो तापर कहिछि डाकिवो डाकिला हम जिबु पापा मु खाई दबु टिके पखाला भात माछ भजा तापर देखिया कोन केते काम जाउछि केते बाट कोन। और एठी जो सामना घरटा अच्छी यहाँ तांकर होची आजी छात पड़ुची तांकर मेसीन आसी पहुँची गला मेसीन तापर तांकर आसीबो गोड़ी 2-3 ट्रिप आसीबो। तो से माने कहउछन कि टिके रही जाओ तमे काम करना आमर सइला परे जेकिन तमे करिवो। तो कौन करिया चाहे बेले तांको भी सहायता करिया पड़ियो तांको भी तांकर भी माने जगह एठी बहुत कम तो जहा करिया पड़ियो सब रास्ता रे तो सेटा होची प्रॉब्लम। तो तांकर सइला परे करिवा आ एठी हमर सब रड बंधा है माने जो पाइलिंग हम जो 20 फुट भितर को जीव यही रड सब पूरा गोल जो रड सब एगुरा सब ता भितर को जीव 20 फुट भितर को तापर ढलाई पशिबो मसला पशिबो। एठी रड सब थुआई टोटाल 39 टाइम दी बंधा हम। तो से ताको अलगा लोक बांधुचंती आउ 2 जण लोक आछंती से बांधुचंती। तो एटा चलची एबे 10टा खंडे करछंती आउरी टाइम लागिवो। आसु आसु लेट होगा काम पाखु तो मम्मी कहला गरम भात डायरेक्ट खाईदे माछ तरकारी कर देइथला। तो एबे खाई दे किनी तापर जिबा पुनी काम पाखु देखिया कोन केते बाट गलाई कोन होउची कि नाही आजी कि तांगा छात जो पड़ुची सेटा सहिलाई कि नाही देखिया पर तापर कोन होउची। एठी हम रड कटाकटी चलची माने रड 2 टाइप रड आछि गोटा आछि 10 mm आछि सॉरी गोटा आछि 12 mm गोटा आछि 8 mm 12 mm जोटा माने पूरा स्ट्रेट रहइबो 5टा तादरे रिंग हबो 8 mm रो रिंग हला परे सेतरे लागिबो। एबे टाइम है 4टा प्लस आउ तांको छत ऑलमोस्ट सरी गला सब सरी जाइए बाकी सब धुआ धुई कर मिक्सर मशीन रखीदे कारण मिक्सर मशीन नेला परे ही आमर मिक्सर मशीन आसी परिबो एठी रही परिबो तापर काम हबो। फाइनली तांको मिक्सर मशीन पड़ैछि सफासफी करदेला परे तापर आम मिक्सर मशीन आसीबो तापर स्टार्ट हबो आ एबे आसी आइछि हम मिक्सर मशीन आ एठी से माने इटा पकोजंती पकेला पर जो
ମସଲାଟା ଓଜରା ହବ ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେଠୁ ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେବେ। ଇଟା ତ ଆମର ନଥିଲା ଆଉ ସାମ୍ନା ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ 100ଟା ଇଟା ଆଣିଛୁ ମାନେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତ ଥୋଇ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଜାଗା ମରିଯିବ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ ସେଟଅପ୍ କରିବାରେ। ଏବେ ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉଠି ରହିବେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏବେ ସେଟା ବନଉଛନ୍ତି ଘରଟା। ଆଗରୁ ଘର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ମାନେ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ହବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତା ଉପରେ ପାଲ ଏବେ ଟିକେ ପବନ ହଉଥିଲା ପାଲ ପକଉଛନ୍ତି ତ କହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ କରିବେ ହେଲେ ରାତିରେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବା ବି କଷ୍ଟ। କାଲି ଦିନରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ହେଉଛି ପାଇଲିଂ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜି ରାତିରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ ସେମାନେ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା କାଲି କରିଦେବେ ଆଜି ଦେଖିବା ତାପରେ କାଲି କେତେଟା ହେଉଛି ତାପରେ କେତେଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ ଖୋଳି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ପଶୁଛି ତା ଭିତରେ ମସଲା ପଶିବ ବୋଲି ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଉଛି କାରଣ ନହେଲେ ମସଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏବେ ରାତିରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବେଶୀ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନି କାଲି ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ମସ୍ତରେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ପୁରା ଭଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ତମେ ଆଜି ଜାଣିନା କାଲି ଜଣେ ଯେ ଜାଣିକି ଆସିବ ତ ପଚାରିଦେବ ତାହେଲେ ମୋର ସେଠି ସମ୍ମାନ ରହିବ। ତମେ ତ କ'ଣ କହିବ ସୁତୁଲି ଏ ଯେଉଁ ଝୋଟ ସୁତୁଲି ନୁହଁ 500 ଆଣିବ ଝୋଟ ସୁତୁଲି ହଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆଣ ଟିକେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ ହେଇଛି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଆଣ କଷିଦେବା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ନେଇଆସି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଘର ବନଉଥିଲେ ସେଠି ପୁରା ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରିକିନି ଖିଆପିଆ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ। ତ ଚାଲ ଚିକେନ୍ଟା ନେଇଆସିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗୋଟେ ପାଇଲିଂ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫିନିସିଂ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିନି ଆସିଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ମାର୍କେଟରୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଏଠିକି ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ମୁଁ ଯିବୁ ଘରକୁ ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 3ଟା ରାତିରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦିନରେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ତ ରାତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ମାଟି ପଡ଼ିବ ସେଟା ଇଏରେ ହେବ ମେସିନ୍ ତ ଏ ଭାଇ ଯିଏ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପାଇଲିଂ ବିଷୟରେ ତ ସେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ବସଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଚାଲ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। फाइनाली गाइस आमर ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ରେଣ୍ଟରେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ବାପା ମୁଁ। ତ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାଲି ଦେଖାହେବ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପାଇଲିଂ ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ତ ଏବେ ରଖୁଛି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗରେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖୁସି ରଖିଥାନ୍ତୁ ରଖୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।